ये देखो आर ना कौन आमको कमेंट माध्यम जनइबे धलु कुकुड़ा जड़ी गोटे आलू आई जड़ी गोटे ये हूँ आम से तल साई पोखरी ऊपर साई पोखरी ना आम तल साई पोखरी आस ना कहीं धरलु वेलकम टू बैक टू माय चैनल बढ़िया से पड़ गले हम चुंगुड़ी मु चुंगुड़ी धरी देले देखिया चुंगुड़ी गोटे आउ ठीक गला नी रासना गोटे आईला पड़ेला ये तू रासना ये आने रासना ये पड़ सेपटे नर्दमा मागी जाइए तले ये आने रासना यही पड़ा आने कंकड़ा फंकड़ा जो भारी देखिए आने सिमरा देख हले हले कि आने हले हले उसी ना आने किसी आस पानी तो एक सौ पाँच कौन है बापूना हाँ कौन कंकड़ा कौटी धरल देखिया देखे मत है से गुरा टाणी आनु बाबूना यही पड़े छोट छोट दल गुरा आने तू मसूरी पाइलु से गचर बेगे बस टंगा धरलु तू आसना गलु नहीं कि आसतु मु जाए कहीं के भाला कंकड़ा जाए बाहर गोटे पशुना बस एमती कर दल बांटे की देखिए केते बड़ा चुंगुड़ी पूरा पूरा देखिए देखिए हे देखे देखलु ए पाखरे देख कोड़ा चुंगुड़ी से दलटा आंटे की भले से आने एटा बहुत बहुत दल आने तू बांटे उल्टा लागले उल्टा आने केते माछ देखि सेही दल कान पे मत जानी एगुरा कि गछ ठेंगिया एगुरा कि कौन कि घास कि बेणा ए जो अगी फगी जला हेल्ले एगुरा नौना लागुन एगुरा
ନା ଏଇଗୁରା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ହଁ ଠେଙ୍ଗିଆ ଆବେ ଏଇଗୁରା ଏଇଗୁରା ମୁଁ ବା ଦେଖିଛି ତୁଳା ଭଳିଆ ଆସେ ଏଇଗୁରା ଏଇଗୁରା ଦେନ ଗୋଟେ ଛିଡ଼େଇକି ଦେଖେ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ଏଗୁରା ଆସ ନା କ'ଣ ଏଗୁରା ସନ୍ତରା ସନ୍ତରା ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିଛୁ ନା ବସିକିରି ସେ 2-4 ଖଣ୍ଡ ଇଏରେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ଓହୋ ସେଇ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ବସିବେ ବାହାଘର ହବ ନାଇଁ ହେଲା 2 ଆଡୁ କାମ କରିବୁ ହେଲା ସନ୍ତରା 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 ଆପଣ ଭାଇ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କି ଗଛ ତମେ ଏଇଠି ଦେଖେ ଓଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁରା କ'ଣ ସନ୍ତରା ସନ୍ତରା ନା କନ୍ତରା ଏଗୁରା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଗୁରା ପୋଖରୀରେ ପୁରା ଜୋରେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁରା କ'ଣ ସନ୍ତରା ଏ ଆଦିରେ ତୁଳା ବାହାରିବ ଆଦିରେ ତୁଳା ହଁ ଫୁଲିଗଲେ ବହୁତ ତୁଳା ବାହାରିବ ତକିଆ ଫକିଆ ପୁରେଇ ଦେବୁ ଭଲ ଦେଖୁନ ଫଟୋ ଦେଖୁ ତୁଳା ବାହାରିବ ଶୁଖିଲା ଇଏ ହବ ହଁ ଶୁଖିଲେ ତୁଳା ବାହାରୁଛି ଏ ଦେଖ ଖାଲି ତ ଛୋଡ଼ି ପଟାତି ଏଇ ଦେଖ ତୁଳା ଇଏ ପୁରା ଧଳା ଧଳା ହବ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶୁଖିଲା ସିଏ ତ ଫୁଲିକି ଏଇଟା ଫାଟିବ ତଳେ ଇଏ ପୁରା ତୁଳା ହବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ତୋଳିକିନା ମାନେ ତକିଆ ଫକିଆ ଗୋଟେ କରିଦେବୁ ହେଇଯିବ ଯେତିକି ବାହାରିବ ବା ଏଠି ଆଉ ଯେତେ ଯାହେଲେ କପା ତୁଳା ତଳେ ଏଇଥିର ଭାଗ୍ୟ ପଇଥିବ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥିଲେ ଉପରେ ଥାଏ ଦେଖା ସେ ରାସନା ଯେମିତି ଆଣୁଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନା କିଛି